Hi Gala, kumusta? Wala na ba'y bagyo diya sa inyo ha? So, diri sa mo na mahigala kay kaganinang buntag maayo kayo ang tempo kay nagpakita jud si Haring Adlaw kaganinang buntag. So, mao to nakadto ta sa sentro kay na jud koy importante jud kay nga giadto kaganina ng buntag no mahigala. So, para dili kan si sa pamasahe, dili kan si sa biyahe, ni kumpran lang pod ko gamay no mahigala para sa ako ang tindahan na gamay. So, pag uli na ko no mahigala kay na-expect ko nga wala nay ulan, wala nay bagyo. So, pag human ako pamalit no mahigala kay intawon murag kaulanon naman jud kaayo sa moto dali-dali ko og uli kay dili jud ko gusto anang maabtan jud ko sa ulan. So, may gani no mahigala kay kuan ka ng ni ulan hapit na pud ko maabot diri sa amuang balay. So nabasa jud ko gamay mahigala man ang klaro jud kaayo nga nabasa nga ako ang gisuot sumora taog nakaihi diring dapita mahigala kay klaro kay nga nabasa nga ato ang gisuot kay naabtan in taon ko sa ulan. So murag last na siguro to no mahigala nga nakaulan kaganina kay karon murag paminaw na ako murag okay naman ang panahon no, dili jud pareha atong mga niaging adlaw na grabe jud kaayo ang ulan o kusog sa hangin no mahigala makahadlok jud kaayo tong mga niaging adlaw no mahigala kumpara karon. So bintaha na lang jud karon no mahigala kay ni ulan karon pero ni undang rapod dayon. So mao to siya mahigala. Pag uli na ko diri mahigala no, wala pa jud tanon ko nakapahuway, nag-arrange pa ko sa ako ang mga gipamalit. So busy pa jud kay mahigala ang tendera. So ingon ani jud ni ang life sa usa ka tendera no mahigala kanang murag ginagmay ra jud kaayong oras na makapahuway. So, naday ko i-share sa inyo ng mahigala kining daghan man jud kaayo ang na-invite sa content monetization no. So, ako no mahigala kay na-invite naman sad ko na kana bitang wala pa ta na-invite, kana bang excited kay ta nga ma-invite ta. Pag na-invite na pud ta no mahigala kay bation pud ta og ka kapoy. So, mura ba ta kanang kapuyon ta mahigala nga magkuan ta mag-upload og mga video. Mo nang usahay na mahigala makaingon ko nga ay dili na lang ko mag-upload oy. Pero usahay pod sige na lang maghimo na lang jud ko ani bahala na lang unsa-unsa basta kay maka-upload jud ko.